Higher Secondary Model Composite Higher Secondary Institution बोटिंगो, मिस्टर अतर साहब, हमारे वर्दी जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स जोन डांगरपोरा और जोन सोपोर से, हमारे सोपोर से एक सोशल वर्क से मुंसलिक और एक नाम रखने वाले शख्स इरफान साहब, हमारे खुनमो से आए हुए साथी, हमारे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे भाई हैं, इस जो ये हमारा रेस्टोरेंट है इससे मुंसलिक और हमारे अजीज़ साथियों में एक शबीर साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, उन पे मेरी नज़र पड़ी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे सभी अजीज़ उस्ताद साहिबान, जिनको अभी जो एजाज साहब कह रहे थे, एक दोस्ती का लफ्ज़ हम इसके लिए ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि मेरे अजीज़ दोस्तों, आप सभी का मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बावकार पुरवकार मजलिस का इनेकाद करने के लिए। शायद अल्लाह ने इस लायक समझा कि आप लोगों के दिलों में मेरे लिए जगह बनी, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है। और ये जो हमारी क्रीम, जो मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को कहा, दिस इज़ द क्रीम, हमारे बहुत सारे लोग हैं और जो इस वक्त इस महफिल में मौजूद नहीं, जो काम करने वाले हैं, जिनको रियल सेंस में हम उस्ताद कह सकते हैं, वो शायद मौजूद नहीं है, उन तक शायद मैसेज नहीं पहुंची है। लेकिन जो अवेलेबल लोग हैं, इज़ द क्रीम ऑफ आवर डिपार्टमेंट। हमारे जोन डांगरपोरा और जोन सोपोर से आए हुए जो ये लोग हैं, ये कॉम्पिटेंट हैं और ये किसी भी मामले में अपनी बात रखने के अहल हैं। चूँकि आप लोगों ने कई बातों का तज़किरा यहाँ पे किया, तो उसमें मैं आपको यही कहूँ कि अक्सर कहा जाता है कि गिरते नहीं फूल यूं ही झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा हवाओं को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जब द डे आई जॉइंट हायर सेकेंडरी बोटिंगो, आप यकीन मानिए मेरे दिल में भी वो खलीस सी थी, मेरे दिल को भी थोड़ा लगा कि शायद बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट, लोकल जो वहाँ है उनके सपोर्ट और अपना जो टीम था वहाँ, उनका सपोर्ट किसी चीज़ को पाए तक नील तक पहुँचाने के लिए तो वो मिला। लेकिन दीवारें नहीं थी, दरो दीवार कहीं नहीं नज़र आ रही थी। ऑफिस में जाते जाते थोड़ा धड़कनें तेज़ हो गई जब मैंने वहाँ का हाल देखा। एवरीवेयर इट वॉज फुल स्मेल। मैं पीछे वाले साइड से आ गया, अभी जहाँ पे अभी हमारे पास 3 करोड़ की एक 10 रूम्ड बिल्डिंग आ गई है, तो वहाँ से कोई दीवार थी नहीं, तो हम वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ के आ गए। तो ज्वाइन करने के लिए मैं वहाँ से एक मिट्टी का डेरा था, वहाँ से आके मैंने अपने ऑफिस का जब रुख किया, तो ऑफिस की हालत देखकर, क्योंकि मैं कोठीबाग हायर सेकेंडरी से आया था एज द लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ JNK, तो वहाँ से जब आया, और मैंने अब बहुत कम हायर सेकेंडरीज में काम किया है, मैंने तकरीबन हर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम किया है जिसको हम अपने डिपार्टमेंट के अजीम डिपार्टमेंट्स में, जो हमारे अजीम ऑफिसेज हैं, जैसे हमारे सुपीरियर ऑफिसेज हैं, लाइक यू हैव SI डायरेक्टरेट, तो इन जगहों पे काम करने वाला बंदा जब ऐसी हालत में आ गया, लेकिन हौसले बुलंद थे। वही मैंने कहा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो मैंने ठान ले ली कि मैं कोशिश करूँगा, मैं अपनी रोज़ी को हलाल बनाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह किसी हद तक मैं कामयाब हो गया। शायद मैंने 100% नहीं दिया होगा, लेकिन कोशिश हर बार मैंने की कि मैं 100% करूँ। लोग मिलते रहे और कारवां बनता गया, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, बी इन द शेप ऑफ से क्लस्टर हेड या हायर सेकेंडरी। फिर उसके बाद आपको एडिशनल कोई चार्जेस दिए गए, लाइक डांगरपोरा का कुछ चार्ज मुझे कहीं कुछ महीनों के लिए रहा। तो मैंने कभी कोशिश ये नहीं की कि मैं रुक जाऊं, मैं थका हुआ हूँ,
میں نے ہمیشہ کوشش کی میں کچھ کر جاؤں, میں اپنا نام کر جاؤں. انشاءاللہ اس میں کسی حد تک میں کامیاب بھی ہوا. اور ہمارے جو زون کے زوما ہے, جیسے ابھی سلام صاحب نے کہا, اس سے پہلے بھی ہمارے زڑیو صاحبان تھے, اس کے بعد ہمارے ابھی جن کا ہم وہی نام میں ڈائنامک زڑیو کہہ سکتا ہوں, ہمارے اکبر صاحب آ گئے. تو کام کرنے کا مزہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے جب ایسے لوگ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, اور لوگوں کی وہ سوچ کہ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں شاید اللہ نہ کرے کوئی ناکارہ لوگ بیٹھے, جیسے ایسے لوگوں پہ نظر آتی ہے تو انسان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کہ نہیں, واقعی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں ایسے لوگ جن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, جو کام کرنے والے ہیں, جو ڈپارٹمنٹ کو اونچی لیول تک لے سکتے ہیں. ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو ٹھان لینی ہے, اور جب آپ کے انٹینشنز کلیئر ہوں, دنیا کیا کہے اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے. انٹینشنز کلیئر ہے, آپ کے خیالات بالکل صحیح ہے, اور یو آر ود پیشن ان دا ڈپارٹمنٹ, تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہم سب یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اوپر نگہبان جو ہمارا خدا ہے, اس کے بغیر آپ کا بال بھی کوئی باقا نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ پہ نظر تھی, کام کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, کوشش کی کہ میں, یہ ہے ایک اچھی بات جو اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھار اپنے سٹاف سے پہلے اپنے انسٹیٹیوشن میں پہنچا کرتا تھا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے جو میرے سپرویژن میں جو کام کرنے والے لوگ تھے, کبھی کبھار وہ میرے بعد بھی آتے تھے, اور ان سے زیادہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے انسٹیٹیوشن کو اٹینڈ کیا ہوگا. یعنی اتنی لیوز یا اتنا گھر پہ رہنا ان کے کمپیریزن میں جو کہ یہاں کے لوکلز ہیں, کیونکہ سب سے دور جو پوسٹنگ میری رہی ہے وہ ایک تو ہندوارہ ہے, اور دوسرا یہ ہے. اور دور پوسٹنگ ہونے کے بجائے باوجود, جیسے ابھی بہت سارے اساتذہ صاحبان نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ ایسے آسان کوئی نہیں ایسے پروڑتے ہوئے میں آفیسز میں, تو بہت اچھے لوگ ملے, بہت زیادہ اچھے لوگ ملے. میں آپ سب لوگوں کا جو موجود ہے, جو موجود نہیں ہے, ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ کمنٹس کے تھرو ہمارا فیس بک پیج جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا مشہور ہے, تو اس میں لوگ اپنی محبت, اپنی شفقت, اپنی اظہار کرتے ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا ہے ہم بہت زیادہ ایکٹیو سوشل میڈیا پہ ہیں. پہلی بار میں نے دیکھا کہ اتنے کومنٹس میں نے ایک اللہ کا رائے کے ساتھ کوئی اور رائے رکھتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو میں نے پہلی بار دیکھا ہوگا جہاں ہنڈریڈس میں آپ کے کومنٹس آ گئے, ایک نیگیٹو کومنٹ نہیں آیا.